Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Diva bacakan kitab Fathul Mu'in bab haji. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haji utawi kiku bab haji wa utawi haji bi fathi awalihi kelawan fathah awali haji wa kasrihi lan kasore awalihi lugatan dalam cara lugote iku al-qasdu nejo au kasratuhu utawa akehi al-qasdu ilaman maring wong yu adamu kanjen agungake sapa man wa syar'an lan dalam cara syariate iku qasdul Ka'bati nejo Ka'bah dinusuki karena ibadah al-ati kang bakal teko wa utawi haji minasyara'i iku setengah saking pira-pira syariat al-qadimati kang dingin warwiya lan den riwayatake apa anak Adam alaihi salam temestune Nabi Adam alaihi salam iku haji sapa Adam arba'ina kelawan 40 apane hajatan hajiye minal Hindi saking negara Hindia masyian hari lumaku sikil wa anak Jibril lan temestune malaikat Jibril iku kala dawu sapa Jibril lahu maring Adam innal malaikata temestune malaikat iku kanu ana sapa malaikat iku yatufuna tawaf sapa malaikat belaka ing dalem sadurunge sira bihadzal baiti ing dalem iki Baitullah sabata ala fisanatin ing dalem 7.000 taun kala dawu sapa Ibnu Ishakin Imam Ibnu Ishaq lam yab'at orang ngutus sinten Allah nabiyan ing nabi ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam ing dalem sakwise Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ila haja angin haji sapa nabiyan waladzi utawi perkara surraha kang mertelaake bi kelawan alladzi sapa ghairuhu sakliyane Ibnu Ishaq iku annahu temestune kelakuan iku mamin nabiyin ora ana utawi kanjeng nabi iku ila haja angin haji sapa nabiyin khilafan halinulayani liman maring ulama istasna kan jabaake sapa man hudan ing nabi Hud wa sholihan lan nabi saleh wa sholatu utawi salat iku afdalu luwih utama minhu tinimbang haji khilafan halinulayani lil qadi maring qadi Husain wa furida lan den farduake apa haji fisanati ing dalam taun asadisati kang 6 alal asoh ing atase kol asoh wa jalan haji sinten kanjeng Nabi qablan nubuwati ing dalem sadurunge dadi nabi wa ba'da lan ing dalem sakwise nubuwah wa qabla hijrati lan ing dalem sadurunge hijrah haja apane hajajan pira-pira haji layu dara kang ora den weruhi apa ada dua wilangane hajajan wa ba'da lan ing dalem sakwise hijrah hajatul wada'i kelawan haji wada la ghairu ora sakliyane hajatul wada wa warada lan tumeka apa man haja hadzal baita lafat man haja hadzal baita man utawi sapane wong iku haji sapa man hadzal baita ing iki Baitullah kharaja mongko metu sapa man min dzunubihi saking pira-pira dosane man kaya mawaladatu kaya dina nglahirake ing man sapa ummuhu ibu iman kala dawuh sapa syekhuna guru kita fi hasyiatil idohi ing dalem hasyai kitab idoh qauluhu utawi dawuh kanjeng Nabi rupane kaya miwaladatu ummuhu lafat kaya miwaladatu ummuhu iku yasmulu mengku apa qauluhu atabiata ing pira-pira Adam. Silahkan dimulai. Babul haji. Adapun bab ini menerangkan tentang haji. Huwa bi fathi awalihi aw kasrihi. Huwa bi fathi awalihi wa kasrihi. Lugatan al-qasdu aw kasratuhu ila man yu'addamu. Adapun haji dengan membaca fathah huruf awalnya dan juga boleh membaca kasroh huruf awalnya. Haji menurut bahasa yaitu menyengaja atau banyaknya seseorang untuk mengagungkan Baitullah. Wa syar'an qasdul Ka'bati linusuki al-ati. Haji menurut syariat menunaikan ibadah seperti apa yang akan dijelaskan. Wa huwa minasyara'i al-qadimati. Adapun haji itu sebagian dari syariat yang sudah terdahulu. Waruwiya anna Adam alaihissalam haja arba'in hajatan minal Hindi masyian. Dan diriwayatkan sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam
itu menunaikan ibadah haji sebanyak 40 kali dari negara Hindia dalam keadaan berjalan. Wa anna Jibril qala lahu innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti sab'ata alafi sanatin. Dan sungguhnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Adam, sesungguhnya para malaikat melakukan tawaf sebelummu di Baitullah selama 1000 tahun. Qala Ibnu Ishaq lam yab'ats Allahu nabiyan ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam illa hajja. Imam Ibnu Ishaq berkata, Allah tidak mengutus seorang nabi setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kecuali menunaikan ibadah haji. Walladzi saraha bihi ghairuhu annahu ma min nabiyyin illa hajja khilafan lima istasnahu dan wasolihan. Dan adapun pendapat yang menjelaskan selain Imam Ibnu Ishaq itu tidak ada seorang nabi kecuali menunaikan ibadah haji. Berbeda menurut ulama yang mengecualikan Nabi Hud dan Nabi Soleh. Wa sholatu afdalu minhu khilafanil qadi. Adapun sholat itu lebih utama daripada haji. Berbeda menurut Qadi Husain. Wa furidu fi sanati as-sadisati alal asohi. Haji difardukan pada tahun ke-6 menurut qaul asoh. Wa hajja qabla nubuwati wa ba'daha. Wa qabla hijrati hajajan la yudra adaduha. Wa ba'da hajatal wada'i la ghairu. Kanjeng Nabi menunaikan ibadah haji sebelum dan sesudah menjadi nabi, dan sebelum hijrah melakukan haji tidak diketahui bilangannya, dan setelah hijrah hanya melakukan haji wada, tidak selainnya. Wa warada man hajja adzal baita kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummuhu. Diterangkan dalam sebuah hadis pada lafaz man hajja adzal baita ila akhirih. Barang siapa menunaikan ibadah haji di Baitullah, maka terhapuskan semua dosanya seperti waktu seorang ibu melahirkannya. Qala syekhuna fi hasyiatil idah qauluhu kayauma waladathu ummuhu yashmulu at-tabi'ata. Guru kami berkata dalam hasyiat kitab idah terhadap daunnya Kanjeng Nabi pada lafaz kayauma waladathu ummuhu itu terlepas dari Adam. Di sini saya akan menanyakan beberapa lafaz. Di situ ada lafaz huwa bi fathi awalihi. Huwa itu termasuk kalimat apa? Isim. Isimnya berupa isim apa? Isim domir. Mufrad tasnya apa jamak? Mufrad. Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Makrifat apa nakiro? Ma'rifat. Makrifat. Mabni apa mudhaf? Mabni. Mabni. Kenapa kok mabni? Karena mempunyai keserupaan dengan huruf. Dengan huruf. Ada nadamnya? Dikutip dalam Nahwu Alfiyah yaitu wal ismu minhu mu'rabun wa mabni bi syabahin minal hurufi mudni. Yang selanjutnya huwa kan termasuk isim domir. Isim domir itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Apa saja? Domir muttasil dan domir munfasil. Domir muttasil sama domir Munfasil. Huwa itu termasuk domir apa? Munfasil. Domir munfasil. Ada berapa domir munfasil? Ada dua. Ada dua. Satu. Mahal rofa dan mahal nasab. Coba sebutkan nadamnya. Wa dzutifain wa fisolin anahu wa antawal furu la tashtabihu. Terus yang nasab gimana? Wa dzuntiso bin fi fisolin ju'ila iya ya wa tafir ulai samushkilah. Yang selanjutnya huwa. Berarti ini termasuk domir munfasil mahal nasab sama mahal rafa. Domir munfasil mahal rofa. Mahal rafa berarti kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada. Menjadi mubtada. Setiap ada mubtada pasti butuh namanya Khobar. khobar. Khobarnya di mana? Minasyara'i. Khobarnya huwa? Minasyara'i. Oh, huwa minasyara'i ya. Minasyara'i. Minasyara'i itu ada berapa kalimat? Dua. Yang pertama kalimat apa? Kalimat huruf dan kalimat isim. Huruf. Hurufnya berupa huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Coba sebutkan nadamnya huruf jar. Dikutip dalam Nadam Alfiyah yaitu haka huruf rejari wa yamin ilah hatta khola hasya ada fi an ala. Terus asyaro'e.
Asyara itu termasuk kalimat apa? Kalimat isim Kalimat isim, tandanya apa? diawali al. Diawali al. Syara itu mufrad, tasnya apa, jamak? Jamak. Jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Mudzakkar apa muannas? Muannas. Muannas. Ma'rifat apa nakirah? Makrifat Apa tanda ma'rifatnya? diawali al. Diawali al. Sebutkan ada isim ma'rifat. Wa ghairu ma'rifatun kaum wadhi wa hinda wabni wal gulami wal ladhi. Asyara itu mabni apa mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Kalau mu'rab itu namanya apa? I'rab. I'rab. I'rab itu apa? I'rab itu perubahan di akhir kalimat karena berbedanya amil yang masuk. I'rabnya apa? Jar. Jar. Tanda jarnya menggunakan apa? Kasroh. Kenapa kok menggunakan kasroh? Karena jamak taksir yang kemasukan al. Karena jamak taksir. Ya, karena jamak taksir. Yang selanjutnya, syara itu kan jamak taksir. Ikut wazan apa? Mafailah. Mafailah. Ada nadamnya? Dikutip dalam Nadhul Alfiyah yaitu wakun lijam in musbihil mafailah awil mafailah biman in kafilah. Biman in kafilah. Selanjutnya, syara selain disebut dengan jamak taksir, syara juga bisa disebut dengan namanya Isim ghairu munsharif. isim ghairu munsharif. Ketika nanti syara itu berlaku sebagai isim ghairu munsharif, kenapa jernya kok menggunakan kasroh? Dikutip dalam Nadhum Alfiyah yaitu wajur robil fatati malayam sorif malam yudaf awiyaku ba'da ar-rodif. Jamak taksir yang jernya menggunakan isim ghairu munsharif. Jamak taksir apa isim ghairu munsharif? isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ketika jernya menggunakan kasroh. Ketika lafaz tersebut tidak kemasukan al dan tidak diidofahkan. Berhubung lafaz asyara'i balik waljur bil fathati, berarti jernya menggunakan fathah. Jadi gimana? Wajur robil fathati malayam sorif malam yudaf awiyaku ba'da ar-rodif. Jernya menggunakan dengan fathah ketika tidak kemasukan al dan tidak diidofahkan. Terus? Berhubung lafaz asyara'i kemasukan al, maka jernya tetap menggunakan kasroh. Sudah, terima kasih, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.